बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप डेली मैदान डिजिटल देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जिन पर आज के व्लॉग में बात करनी है। अफ़गान महाजरीन के लिए जो नया ऐलान किया गया था वो ठुस हो गया है। इसकी क्या तफ़सीलात हैं ये आपके सामने रखना है। और इनके लिए यानी अफ़गान महाजरीन के लिए सिर्फ़ एक रास्ता बचा है, वो क्या है। और हंगू में झड़प हुई है, एक कैप्टन शहीद हुआ है और कुछ मिलिटेंट्स को मारा गया है। इसकी तफसील, और आपको पता है कि जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में एहतजाज हुआ, पेशावर में भी और खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला में भी। डेर इस्माइल खान से एक चौंका देने वाली ख़बर आई है कि वहाँ पे जब जमात इस्लामी का एहतजाज हो रहा था तो इस मौके के ऊपर फायरिंग की गई और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। मुख्तलिफ़ ज़राए से आपको उस बड़ी ख़बर का तो पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक दिफाई मुआहदा किया है। मक्का दिफाई मुआहदा के नाम से इंतहाई अहमियत का हामिल ये मुआहदा है और इसमें जो बुनियादी नुक्ता है ये उसी किस्म का नुक्ता है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे में सामने आया था। यानी पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। इस मुआहदे में इसी किस्म का नुक्ता है कि अगर इन तीनों ममालिक में से एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो बाकी दो ममालिक पर भी ये हमला तसव्वुर किया जाएगा। इस सिलसिले में अब मुत्तहिदा अरब इमारात का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, ईरान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, क्योंकि सऊदी अरब को हौसी बागियों से और बताया जाता है कि ईरान और इराक़ की प्रॉक्सीज़ से ख़तरा है। और पाकिस्तान, आपको पता है कि मशरक़ी और मगरबी जो सरहद है पाकिस्तान की, गैर महफूज इसको करार दिया जाता है और अंदरूनी तौर पर भी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो नागुफ्तबे है। जब हम बात करते हैं अमेरिका और ईरान के तनाज़े के हवाले से, तो फिर इसमें इसी दौरान हमने एक बड़ी ख़बर देखी और सुनी थी कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारे और फ़ौजी ये भेज दिए थे सऊदी अरब। अब इस मुआहदे से पहले पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दिफाई ताउन मौजूद है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का पहले से दिफाई मुआहदा मौजूद है, लेकिन ख़ित्ते पर इस मुआहदे के क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि इस सारे अरसे में जब पाकिस्तान ने सफारतकारी की, इस्लामाबाद टॉक्स हुई और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बुनियाद के ऊपर आज भी ये इम्कान मौजूद है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं और कोई मुआहदा हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ इंतहाई एक वो हथियार है जिसको ईरान ने बड़ा कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया। अब अगर तेल की तरसील के हवाले से देखा जाए और फिर आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत के हवाले से देखा जाए, तो जब मुआहदा होगा मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होगी, ये मुआहदा इस तनाजुर में भी बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पहला वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। दिफाई टेक्नोलॉजी है तुर्की के पास और तेल की दौलत से माला माल है सऊदी अरब। तो ये तीन मुल्कों का जो इत्तेहाद है, नया इस्लामी इत्तेहाद, ये किस हद तक मौसर साबित होगा और क्या तब्दीलियाँ ख़ित्ते में आएंगी, ये देखने वाली चीज़ होगी। आते हैं अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से जो एक ऐलान किया गया था। 10 जुलाई इनके लिए आखिरी तारीख़ मुकर्रर की गई थी और ये बताया गया था महकमा दाखिला की तरफ से और तमाम चारों सूबों की हुकूमतों को, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि 11 जुलाई के बाद जो भी क्रैकडाउन होगा, जो भी डिपोर्टेशन होगी, गिरफ़्तारियाँ होंगी अफ़गान महाजरीन की, उस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जो है ये वफाकी हुकूमत के पास सबमिट करवाई जाएगी। लेकिन ये ऐलान आपको पता है कि उस तरीके से इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अफ़गान महाजरीन लाखों की तादाद में आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। 25 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन वापस जा चुके हैं पिछले तकरीबन 2 साल के अरसे में, जब से ये पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि कोई भी गैर मुल्की बग़ैर किसी वीज़े के, दस्तावेज़ात के यहाँ पे नहीं रह सकेगा। उसमें ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद अफ़गान महाजरीन की थी। अब अफ़गान महाजरीन के लिए सिर्फ़ एक रास्ता बचा है। अगर सरहदी पॉइंट्स के हवाले से बात की जाए तो वो तो बंद हैं, तिजारत बंद है, 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की कशीदगी बरकरार है, गो के कुछ सफारती ज़राए ये बताते हैं कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। चीन की ये कोशिश है कि दोनों मुल्कों को दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बिठाया जाए।
صرف وہ ایک جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام افغان مہاجرین ایک بار ضرور افغانستان واپس جائیں گے. جو واپس پاکستان آنا چاہتا ہے صرف اس صورت واپس آ سکتا ہے کہ اس کے پاس قانونی طور پر اس کے کاغذات پورے ہوں, اس کے پاس اس کے پاسپورٹ کے اوپر اس کا پاکستان کا ویزا لگا ہوا ہو. اور جس طریقے سے ہم افغانستان نہیں جا سکتے, کسی اور ملک نہیں جا سکتے, اسی طرح یہ افغان شہری جو ہیں یہ اگر پاکستان میں داخل ہوں گے تو پھر قانونی طریقے سے داخل ہوں گے. کوئی گنجائش باقی نہیں بچی کہ یہ غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر رہ سکیں. آج بھی آپ دیکھیں, رہائشی علاقوں میں دیکھیں, کاروباری علاقوں میں دیکھیں, ان کے کاروبار بھی جاری ہیں اور یہ موجود بھی ہیں اور ان کے ساتھ وہ سختی نہیں کی جا رہی. کسی حوالے سے یہ اچھی بات بھی ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اچھی یادوں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے. اگر ہم نے 45-40 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے تو ان کو اس طرح دھکے دے کر نہیں نکالنا چاہیے, ان کو گرفتار کر کے زبردستی جبراً ان کو نہیں نکالنا چاہیے. یہ اپنی مرضی سے جائیں, وہاں پہ اگر رہتے ہیں تو وہاں پہ رہیں. اگر کوئی پاکستان میں آ کے کاروبار کرنا چاہتا ہے, کوئی روزگار کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس آ سکتا ہے, لیکن قانونی طریقے سے. یہ جو ہنگو میں جڑپ ہوئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ یہ علاقہ ہے شنکے بانڈا دلن. یہاں پہ ایف سی ٹل سکاؤٹس نے آپریشن کیا اس اطلاع پہ کہ یہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں. پھر جب وہاں پہ ملیٹنٹس نے دیکھا تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ طور پر مقابلہ کیا, جڑپ ہوئی اور اس میں لائٹ کمانڈو کیپٹن حمزہ جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں. سیکیورٹی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے اور اس واقعے میں ایف سی کے 2 اہلکار معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں. زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے ٹل CMH منتقل کر دیا گیا ہے اور اسی طرح بتایا گیا ہے کہ کوڈ کاپٹر کے ذریعے کارروائی کی گئی ہے فورسز کی طرف سے اور گل بہادر گروپ کے 6 ملیٹنٹس کو مارنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے شنکے بانڈا میں گل بہادر گروپ کے سب کمانڈر ستار عرف چمتو اپنے 35 یا 40 ساتھیوں کے سمیت یہاں پہ اس علاقے میں موجود تھے. اس اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی جس میں ایک کیپٹن جو ہے یہ شہید ہو چکا ہے. موٹر وے کو بند رکھا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے موٹر وے ٹول پلازا کو دونوں اطراف سے بند کر دیا ہے اور یہ احتجاج جماعت اسلامی کا ملک بھر میں ہو رہا ہے. آئروس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس فیصلے کے خلاف اور لیوی ٹیکس میں اضافے کی وجہ سے جو شدید مشکل صورتحال ہے عام لوگوں کو, ٹرانسپورٹرز کو, اور ظاہر ہے کہ پھر کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں, تو اس کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں ہیں. سڑکیں بند ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے جو اس حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا وہاں پہ دھرنا جاری تھا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے قریشی موڑ پر اور اس دوران فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. جماعت اسلامی کے رہنما زاہد محب اللہ ایڈوکیٹ نے بتایا ہے میڈیا کو کہ حملہ آور جو تھے یہ کالی ٹویٹا فیلڈر گاڑی میں آئے تھے. گاڑی سے اتر کر انہوں نے کلاشن کوفوں کے ذریعے فائرنگ کی اور ان کا یہ الزام ہے یعنی جماعت اسلامی کے رہنما کا کہ یہ ملیٹنٹس تھے اور موقع پر پولیس بھی موجود تھی لیکن انہوں نے کوئی کارروائی پولیس اہلکاروں نے نہیں کی اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس فائرنگ کے واقعے کی ویڈیو بھی موجود ہے. تو یہ تازہ ترین کچھ سیکیورٹی معاملات تھے, کچھ مکہ معاہدہ جو انتہائی اہمیت کا حامل معاہدہ ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات اور سیکیورٹی کے معاملات. ڈیلی میدان ڈیجیٹل کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, فیس بک پیج آپ نے فالو نہیں کیا, یہ سبسکرائب اور فالو کیجئے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.